हाय गाइस। आज जो है अपन शर्ट सींगे एक छोटे बच्चे का। हो सकता है इसके दो पार्ट्स भी बन सकते हैं और एक पार्ट भी बन सकता। जितने भी पार्ट्स बनेंगे आप लोगों को बना के दूंगा। बस इतना है, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आना चाहिए। अधूरी नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, पूरी नॉलेज लो ज़बरदस्त तरीके से। तो चलो अपन स्टार्ट करेंगे शर्ट को सीव करना।
तो बस गाइस, कई को बोले तो वीडियो 13 मिनट की हो गई। अब इसको थोड़ा फास्ट बाउंड में करके डालने के बाद में जो है इन्हें कम से कम 8 मिनट की हो जाएंगी। तो दूसरा पार्ट जो है बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जो है ज़रूर मारना और बेल आइकन पे जो है ज़रूर क्लिक करना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अल्लाह हाफिज़।